हेलो दोस्तों, नमस्कार। एज सुभाष इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो माय डियर गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है प्रैक्टिस सेशन। सो माय डियर गाइस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस धमाकेदार। लेकिन उससे पहले हम बच्चे से पूछने जाएंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन। उससे पहले हम हाउ टू आस्क क्वेश्चन करेंगे कि महिमा हाउ टू आस्क क्वेश्चन के रिप्लाई दे पाती है, यस और नो। सो आर रेडी? Yes, sir. ओके महिमा, व्हाट्स योर नेम? My name Mahima. व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड नेम? My best friend name is Kusram. व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? My favorite subject English. व्हिच इज योर फेवरेट कलर? My favorite color pink. ओके, व्हिच इज योर फेवरेट मूवी? My favorite movie Mowgli. ग्रेट पॉइंट्स। व्हिच इज योर फेवरेट टीचर? My favorite teacher name is Subhash Sir English. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from UP. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Mahima. इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी? I am a student of class 2nd B. Great points. Is this your friend? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Are you ready? Yes, sir. यही कार है, This is a car. यही लड़की है. This is a girl. Okay. बोलो, Speak. जाओ, Go. आओ, Come. सुनो, Listen. Listen. पढ़ाओ. Teach. कृपया मुझे पेन दीजिए, प्लीज। Please give me pen. कृपया मुझे कटर दीजिए, Please give me cutter. Sharpener. कृपया मुझे कटर दीजिए, Please give me sharpener. कृपया मेरे को रबड़ दीजिए। Please give me razor. प्लीज क्लैप फॉर द स्टूडेंट्स। सिट डाउन। ओके।